Hi guys, shout out ko sa taga Lagab City guys. So mao ni ang awaw guys, katong wala pa nakanhi. Grabe kanindot guys, o grabe kataas sa waterfalls. So katong wala pa nakanhi guys, nindot kay siya. Adventure kayo, mutabok pa kag sapa. Muagi kag batsi-batsi nga dalan ginagmay. Oh, pero di ka magmahay sa kanindot. Diri sa camera di kay mo matansyaw kung sa kahabog, pero kung ikaw personal makaanhi diri, grabe gid sa kataas, grabe kahabog. So daghan akong nakita nga falls guys, pero grabe kataas ni. Tagbibinta ani kaduhaon siguro kataas, tagbibinta falls nga Maragusan. So inani kanindot ang kuan guys, Awaw Falls. So katong wala pa nakaanhi, pwede ra mo muanhi diri, okay kay ang dalan, nalay mga batsi, normal lang kay rough road man. So mao ra to guys. Welcome to my vlog.